Pila budget nimo diha para McDo? Tag 500 lang gud. Kumbati ra. 500 tong seat ba? Nagsinabot sa miduha diri ba kay nami sobrang sinsilyo diri amo nagipalit og McDo mga kauhay kay dugay-dugay na sa dubing wa kasud og McDo diri sa Japan ba. Japan eh. Alin ka order mo? Na may bag-ong kuan si McDo ron. Pwede dita mag-order diri sa online. Kaning dugay namin ako kabalik diri sa McDo ba niya kay lahi naman nilang monitor naman sa gawas niya. Kani di siya nga orderan mga kauhay kanang naa kay card. Pwede ram di mo direct sa counter. So mo nang pag human niya order wala may kitagaan og resibo kay need bayad sa card. Uhay. Ay kalami sa McDo. Chicken. Kana lang chicken kay barato ra. Chicken yang palaman kay kuan. Iced tea. Ari ka diri. Pahabot sa ta. Pahabot tag linya ba. Are lang tayo. Are lang takaon kay. Dia naka-serve eh. Arigatou gozaimasu. バイキンが入ってるお財布だ。すみません。いっぱい入ってる。入ってる。お金ないです。ありがとう。お金いっぱい入ってる。こちらに全部ね。ありがとうございます。 French fry French fry. Shaka shaka potato. Shaka shaka ra nasaka ba. No, kita. Nice. Di pa rin sa Pinas ba nga kita mo mismo sila na mismo mag-mix sa dan. Sige, di bundi gid. Utong dari kaon. Utong dari kaon, iso utong ni kuan. Tutup. Masuk. Mora ni panihapon na mga kauhay kay wa naman busog naman kita ni nya after na magkaon na ni kami gid mismo mo limpyo sa mga kinan kay nanim gid sa Japan mga kauhay be responsible gid sa cleanliness ba. Ay panihapon na to. Panihapon na. So mahuli nami guys.